बेले बेले जीवनटा लागे कहीं झापसा बाट थाए पाद पाखे लुह हुए रास्ता राती पाहे आखी चिए खरा से स्वप्न जाए पकेई रंग मुरुज आंकेरे हाय सुरुज पकेई रंग मुरुज आंकेरे हाय सुरुज सुना सकाळर नक्सा सुना सकाळर नक्सा सुना सकाळर नक्सा सुना सकाळर नक्सा बापा तुम आज मो साथी ना एबे भावुची मु तुम प्रति केते अन्याय करिछि। निशिकांत कौन भावुच तमें? अरे निशा को देख से कि चमत्कार बंशी बजाऊ। निशिकांत देखुच मौसी कहार गोटे अस्थि नहीं घटटा केमती भासी भासी चली सतरे आम समस्त जीवन शेष परिणत तुमर कौन है निशिकांत? तमें पूरा निशा को नदी कूल को बुलेवा को आनीच तमें तार ट्रीटमेंट कौन कर? मत लगुच तुमर ट्रीटमेंट आगे करवा दरकार। नहीं मौसी मु पूरा ठीक अच्छी। ए देखंतु निशा केमिति प्रकृति सहित निजक मिसई बंशी बजाउची। हेले तमें किंतु कोठी निजक हजई देला परी मने होची। हाँ ठीक कहिसते आपण। ए भासी जाउथवा घट सहित मोर दिन निबिड़ किरे मु देखुची मोर 20 एकर धान जमी 20 बस्ता भी धान मो अमार को आसुनी। कौन ए माटी खार पाल्टी गलानी ना ए माटी भीतर को खोलिया को आम लंगल मुंडा मुंडा हो गलानी।
ଆଉ ଯଦି ମାଟି ଖାର ପାଲଟି ଗଲାଣି ତାହେଲେ ହୁଡ଼ା ସେପଟ ଜମିରେ ସୁନା ଫଳୁଛି କେମିତି? ହେଁ କପାଳ ଫଳିଲେ ମାଟି ଫଳେ, ମାଟି ଫଳିଲେ ଫସଲ ଫଳେ। ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ହାଇ ତୁ ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ପଚାରୁଛି? ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ? ମୁଁ ତମକୁ ହୁଡ଼ିକି କହୁନି ମ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବଳଦକୁ, ମୋ ଲଙ୍ଗଳକୁ, ମୋ ମାଟିକୁ। ତମେ କାହିଁକି ମ, ତମେ କାହିଁକି ଦେହକୁ ଟାଣି ନେଉଛ? କ'ଣ ବେଶୀ ଚାଲାକିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି? ଏଇଠି ମୋ ନାଁ ହେଲା ନିଧି ମହାପାତ୍ର। ତତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେବି ହେଲା। ଏଇ ଭଲକିରି ହଳ କର। ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଏ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳିବ, ସୁନା। ଏ ଭୀମା ଚଲ। निशे रे निशे, मु डाकी डाकी मो निश्वासटा बंद हो पछे तो बंशी फुंका बंद हब नहीं। मो निश्वासटा चली गले बुझीबु जे बेल थाउ थाउ सुधरी जा, नहले बहुत जातना पाइबू, बहुत जातना पाइबू। गछ पई पानी जमिति पिला मानक पई ता बापा सेमिति। फळे फळे गछ जमिति बुढ़ा हुए, तते मु छोटरू बड़ करी मु बुढ़ा हेली। जेते कहले भी तू मो कथा मानिलुनी कि बंशी फुंका छाड़िलुनी। हौ तो भाग्य। भाग्य खराब मोर। ता नहले पानी रे घर पड़िला भलिया फिर सन मो बिलरे खंडिया भूत घूरी खाऊची, आकाश को उड़ी जाऊची धान गुड़ाक। मु भाबुची से नरिया मो बिलरे कोठे ताबिज की डौरिया पोती देइची। मौका तो जुटुनी आउ, नहले पोको इमितिया पाने मु दियंती पूरा धान गाड़ी हला भलिया पूरा दुनिया को उड़ी जाता। आज्ञा मौकाटा आज्ञा बाट पिटे एकाथरे भितर पशि जाइछि। माने माने नरियार पेठी कुकुड़ाटा आपण घर भीतर को अंटा हले हले पशिगला, माने नरिया को फसैबार बेल आसीगला। एठी कखना तू गोटे काम कर, तू आम चाकर टोका कही से घरटा को चारिपटू कबाटा को बंद कर दे। आउ से कुकुड़ा को नहीं आम भात हांडी भितर पुरई दे टोकईटा को घोड़े दे। आउ तापरे मु केमिति से नरिया को फसैबी ये गाँ सारा समस्ते देखिए। जदिओ कथाटा कान को भल सुबिला तथापि गुरुवर पाठ धरिबा को टिके देरी लागे। तू आग गोटे काम कर, म तू आग जाई से कुकुड़ाटा को घोड़े पका, आउ जाइके से नरिया को खबर दे दे ता कुकुड़ा आम भात हांडी भितर पशि आम देई पिंडी की मारा कर दे। आउ तापरे जहा काम हम सब मु करबिनी। एटा या मु गली आ कुकुड़ा को संगे संगे कब्जा कनी, किंतु साथे
ଆପଣ ନରିଆଟାକୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ରହିଲି। ଦେଖିବା ଦେଖିବାରେ ପୁଅ ନରିଆ, ଏଇ ପାଳି ତୋ ବିଲରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ତୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ନା ସବୁତକ ଧାନ ଆସିକିରି ମୋ ଖଳାରେ ଜମା ହଉଛି। ଏଇ ପାଳି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି ହବା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଫସଲଟା ଭଲ ହେଇଛି ନରିଆ ଭାଇ। ଆରେ ରକତକୁ ପାଣି କରି ମାଟିରେ ମାଟି ହେଇ ଘଟିଥିଲି ମୁଁ। ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ନିଧି ମହାପାତ୍ର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ? হারাম দাদা, তোর এতে সাহস? ভাই তুই নিধি মহাপাত্র ঘর ভিতরে পশি পুଣି চোরি করিবু? ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି ମହାପାତ୍ର। ମୋ କୁକୁଡ଼ାଟା ତମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ভাই কুকুড়া পশি যাইছিলা? বে কুকুড়া তো পশি যাইছিলা, তু সে ভাত আন্ডু পরশুটা কাই খোঁজ করবে? ମୁଁ ସେ ଛୋଟ কাମ କରିବି কাହିଁକି? বে তু ছোট লোকটা আর কোন ছোট কাম করিবুনি, বড় কাম করিবু? ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପଶିଯାଇଥିଲା ଅଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତମେ ମୋତେ ମିଛଟାରୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛ। চপ! একে তো চোরি, পুনি চোরি উপরে সিনা চোরি। চাল থানাকু চাল, আজ সব সেইটা কথা ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର। কিচ্ছু শুনিবেনি, যাহা শুনাশুনি হবে সব সেই থানার ମୋ সিনা। କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର। କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର। এ থানারে শুনাশুনি হবে। କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର। ନିଶି ନିଶି কোন হইছে ভাই? ଆରେ ତୁ ଏଠି ବଇସି ବଜଉଥା। ତୋ ବାପାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ନିଧି ମହାପାତ୍ର ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଛି। কিন্তু কাইকি? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତୁ ଝଡ଼ ଥାନା ବସିଲୁ। চলো। କାଳନ୍ଦୀ ସେ ନିଧି ବାବୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ନରହରି କଥା କ'ଣ ହେଲା? କଥା କ'ଣ କି ସାର୍? ସାର୍ ସେ ତ ଗରିବ ଲୋକଟା, ଆଉ ତା ଜମିରେ ଯାହା ବି ଫସଲ ହେଲା ନିଧି ମହାପାତ୍ର ତାପରେ ଦାଉ ସାଜିଲା। ଆଉ ତା ପୁଅଟା ଦିନ ଯାକ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲା। ଆଉ ତା ବାପାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ କ'ଣ? ମାନେ আজ্ঞা মানে তাকে কোন পচারুছ আজ্ঞা? মতে পচার নাহান্তি। এ নিয়ন্তু আজ্ঞা, আর দিন দ্বিপরে মো ঘর ভিতরে পশি মো কଂସା থালি ভাত হাঁড়ু পরশুনি চোরি করুলা। মু তাকে ধরি পকাইবারু মতে বায়া ডায়া দেখাউছি। ମହାପାତ୍ର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ କୁକୁଡ଼ାଟା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସେଠୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋଷୀ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମହାପାତ୍ରେ? ଆଜ୍ଞା ସତ କିଏ କହୁଛି, ତମେ ନା ନରହରି? কি কথা কହୁଛନ୍ତି আজ্ঞা? আজ্ঞা মু পুଣି মিছ? আজ্ঞা খাসে সত কথা কুহে বলি পুরা এ 5 খଣ୍ଡ মৌଜାର লোক মতে ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକଟା ନାଁରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକ, ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର ହବ। କାଳନ୍ଦୀ ସାର୍, ତାକୁ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ମିଛ କହିଲେ ମୋ ଜିଭ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବେଲି ପୁଅ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇ କହିବି ମହାପାତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର। ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି। କାଳନ୍ଦୀ, ତମକୁ ପୁରା କହିଲି ତାକୁ ଭିତରେ କର ବୋଲି। ଅବିଚାର ଆଜ୍ଞା, ଘୋର ଅବିଚାର। ମହାପାତ୍ର ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ, ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ।
जो माटी पाई तुम मते हिनमान करूछ से माटी दिने तुमको माटी कर दबो माटी कर दबो माटी माटी कर दबो पत्थर कर दबो ईटा कर दबो आज्ञा ताले एथरा आसुच आज्ञा हेले एथरा आसिला बेलकू मो गाँ लोक सांगे नहीं आसबे आज्ञा आउ आपण प्रमाण नहीं प्रमाण आज्ञा मुझे थोड़ा आसुच आज्ञा नमस्कार आसुच आज्ञा नमस्कार आज्ञा पुलिस थाना को बांधी लीजिए साथ साथ केवल आपण चाहिए मो बापा थाना रो मुकुळे आनी परिबे साथ साथ मो आपण हाथ जोड़ू साथ साथ मो बापा थाना रो मुकुळे आनु साथ 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 मो आपण गोड़ धरू साथ मो बापा थाना रो मुकुळे आनु साथ मो बापा कर किछि दोष नाही साथ साथ मो बापा कर किछि दोष नाही साथ साथ सर नमस्कार सर सर मो बापा किसी दोष ना मो बापा पूरा निर्दोष से निधि महापात्र बापा ना सत मिछ कही छाड़ी दिखाँ सर मो बापा को छाड़ी दिखाँ हाँ सत मिछ प्रमाण न हवा जाए मु तो बापा को छाड़ी पारि चल जा जा बापा तुम्हें व्यस्त होनी मो वकिल सहित परामर्श कर तुमको एठू नहीं जी तुम किसी असुविधा हेनी मु परा अच्छी सब ठीक है बापा सब ठीक है मुझे बापा मुझे
ଆମ ନରହରି ଜେନାକୁ ବେଲ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛି ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତା କୋଟର ସାର୍ ଆସାମକୁ ହାଜତରୁ ବାହାର କର ସାର୍। ବାପା ତମର କିଛି ହବନି ବାପା, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଇଁ ପରା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା, ସେ ନିଧି ମହାପାତ୍ରକୁ ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ଧର୍ମ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ, ନିଜ ହାତ ନିଜ କର୍ମ କପାଳ, ଏ କଥା ସବୁଦିନକୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବି। ତମର କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାଟ ଚଲେଇବି ବାପା। ତମ ହାତକୁ ଆରାମ ଆଉ କାନ୍ଧକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି। ବାପା ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ତୁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାନା। କାହିଁକି ବାପା? ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାନା। କାହିଁକି? ମତେ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ବାପା, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହଉନି। ମୁଁ ଚୋର ହେଇ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଧି ମହାପାତ୍ର ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଇଯିବ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତତେ ଲାଗିଲା ପୁଅ, ତତେ ଲାଗିଲା। ବାପା 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 फांसी बिना दोषे बिचरा को कर दिए दोषी। ओ समय तो बेले बेले साजे पुणी फांसी बिना दोषे बिचरा को कर दिए दोषी। अबेଳରେ संजा हुए निज छाई लिभि जाए। एमिति हाय दरद जेमिति ऋण करज। बापा तुम आज मो साथी एबे भावुची मु तुम प्रति केते अन्याय करिछि। हेलाउ नो बापा, तुम अस्थि पाउस को छुई मु शपथ करुछि बंची थिबा जाय मु केबे भी बापा हेबिनी। आ एई हबो मो जीवन रो सबुठु बड़ प्रायश्चित।
निशे रे निशे मु डाकी डाकी मो निश्वासटा बंद हो पछे तो बंशी फुंका बंद हब नहीं मो निश्वासटा चलीगले बुझीबु जे बेल थाउ थाउ सुधरी जा नहले बहुत जातना पाइबू बहुत जातना पाइबू। तुम्हें किए से बाबू खूब सुंदर बंशी बजाउछ तो मु नीति एई बाटे जाउची मु देखुची तुम्हें एकालरे बंशी बजाउछ जे बजाउछ पूरा विभोर हो जाउछ। मु जने बाटई आमर परिचय ए बंशीर स्वर जो स्वर भितर मु सारा जीवन बंचा चाहे। अरे वाह बढ़िया तुम गोटे काम कर माने मु हाँ हाँ तुम पार तुम बंशी स्वर माध्यम किसी लोक तुम आनंद दे पार। ये पाखे गोटे जराश्रम अच्छी सेठार किसी असहा बुढ़ा बुढ़ी अच्छा तुम्हें बंशी बजेले से शुणी भारी खुशी हेबे एवं ताको दुख भूली जाए। तुम्हें जीव तो चलतु खाई दे ना तो भारी जेदे खाइने कहछु ने निशा जीवो बालकनी को जीवो तो तू आगे खाई ने तापर तो तुम बालकनी को नहीं जीवी ने मां खाई दे निशा जीवो ओहो की दुर्जोग बेला रे झेटा मो बेकर बंधाला के जाने ने खाई दे तो खाई दे मां मो सुनना तो खाई दे ना निशा जीवो खा कहूँ शुणे तो बापा माँ तते जमती मो पाखे एका छाड़ देकी पलैछंती मु भी सेमती तते इठी एका छाड़ देकी कुआडे पळेबी तापर देखियो। आया आया निशा खाइबो
अच्छा डॉक्टर पिलाटा एमती केते दिन कष्ट भोगुथो दिन के दिन तार ये अवस्था मु देखी पारुनी तार ये अली अझट जिद्दी मु सही पारुनी एते चिकित्सा कला परे भी ता देहरे कौन परिवर्तन देखुनी मते लगुच कौन गोटे दुर्बल मुहूर्त ता सहित मोर संपर्क तैयारी होता। हाँ पेशेंस आया आमको धैर्य रखा पड़ो गोटे डॉक्टर धर्म है से रोगी को भल करवा जाए ता प्रति से कर्तव्य कर आपणकर धर्म तार जत्न नवा किंतु डॉक्टर मुह पारुनी जीवन थिबा जाए बंचिबा को पड़े हारी जीवार माने नुहे जीवन जीवनर अन्य नाम सेवा धर्म और जत्न पिलाटा फिजिकली हैंडिकैप ब्रेन डेवलपमेंट मध्य नाही तेणु आमको से बहुत चेष्टा करिया पड़ो आपण से भांगी पड़े चलो तेणिकी सबकि से भगवान का हाथ में हो मु आसुची आपण मु निशिकांत बंशीवादक ओ आपण ताले हाँ जार बंशी स्वर शुणा आपण घंटा घंटा धरी दूर से अपेक्षा करते आपण मते हाँ किंतु आपण को कौन मो बंशी स्वर एत भल लगे हाँ बहुत भल लगे किंतु जानते आपणकर बंशी स्वर शुणा जे आतुर है दिन दिन कानेकी रही था सी किए किए निशा आपण भीतर को आसंत ना नहीं आउ के किंतु गोटे कथा कहबी आपण मते आपण बोली न डाकी तमे बोल डाकिले मते बहुत भल लागे हो एई कथा हो हो ठीक अछि आसी मौसी नमस्कार नमस्कार आसुची आसुची अरे निशिकांत आस आस नमस्कार हाँ नमस्कार आस तमे बस मु तम पे चा नहीं कि आसुची हाँ? एते बड़ घरटारे
कौन एमाने केवल 2 जन आउ कौन एक कहीं ना माउसी निशा निशा एठी अछि मु जाछि ताको आनुछि माउसी निशार कौन है ठाकुर निशा को पाद देइचंदी हेले चलवा को शक्ति देना ता छड़ा तार मस्तिष्क भी ठीक भाव काम करूँ हाँ निशिकांत आपण आपण ये कौन कहते माउसी निशा शारीरिक और मानसिक स्तर रे विकलांग यार पाद दिटा चलेनी गोटे हाथ भी चलेनी या पर गोटे पिलाटा को मो हाथ रे दे दे से की कौन है मां कौन है निशा कौन है मां कौन है माउसी मत बोधे लगुच निशा बंशी नापी चाहूँ बंशी नब
निशिकांत 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 मु आज बुझीपारि निशिकांत तमरी बंशी स्वर शुणा निशा बारंबार बालकनी को जीवाकू जिद्दी करुला कहीं मु बोकीटा बुझी न पारे तापर विरक्त होती आकु घर भीतर को नहीं आसुली आज से कष्ट करने को पड़ोनी मौसी एणिकी मु नीति आसी निशा को बंशी बजेवा शिखेबी तमें सत कौच निशिकांत हाँ मौसी मु निश्चय आस मौसी आसी निशा रुह निशिकांत तम बंशीटा नहीं जा ना ना मामा सेमती कहते दे दिया नहीं था मौसी आज ए बंशीटा हूँ निशार आ तमें देखो निशा निश्चय दिना दिने बंशी बजेब खाली आमको ता भीतर लुचि रही सामर्थ्य को बाहर को आने पड़ो आस निशा आस मौसी निशा बंशी बजाऊल बढ़िया बजाऊल आ बजेब बजा निशी बजेब निशा बजेब नुह मु बजेबी माने निशा मु हैला मु बजेबी के बजेब मु बजेब दैट्स लाइक ए गुड गर्ल एबे हमें दी जन मिसी सांगरे बजेबा हैला बजेला देखी निशिकांत गोटे कथा कहबी तमें आम सहित मिसिकी रहिला परठो घरटा पुरिला पुरिला परि लागुछि दिन थिला एटे बड़ घरटा खाँ खाँ करुला सतरे मौसी जीवन एमती गोटाए मोड़ समस्त जीवन आसे जो मोड़ कि समस्त को बचार राह देखाए आज सेमती गोटाए मोड़ आम समस्त को एकाठी कर देछि सतरे तमें केमिया जानिछ निशिकांत मु नुह मौसी मोर ए बंशीर स्वर जानिछ
ଜାଣିଛ ନିଶିକାନ୍ତ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲଟା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀଟିଏ ହେଇଯାଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନିଶାର ଯେ କି ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ସେ କଥା ଭାବି ଯଦିଓ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ହୃଦୟହୀନ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି, ଯେ ନିଶା ପରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ। ଜାଣିଛ ନିଶିକାନ୍ତ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶାର ବାପା ମା। ଏମାନେ ନିଶାର ବାପା ମା? ହଁ, ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ତ ଅମଣିଷ, ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ସେମାନେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମା। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କ'ଣ ହେଲା ମା? ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ତମେ ଆଗେ ଖାଇଲ, ତାପରେ ତମେ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ନା ନା, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ତୁ ଆଗ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶୋଇ ଦେଇଆ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କହିବି। ସୀମା, ଓହୋ, ତମର ଏତେବେଳେ ଯାଏ କାମ ସରୁନି? ତେଣୁ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ କାଗଜଟା ନିଅ, ଏଇଟା ସାଇତିକି ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜ। ଏଇଟା କ'ଣ ବାବୁ? ଏ ଘରଟା ନିଶା ନାଁରେ କରିଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ତୁ ତାର କେୟାର ଟେକର। ହଁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଘର ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଏ ପକ୍ଷାଘାତ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମା, ତମେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ରଖିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ଭଲ ହଉ କି ନ ହଉ, ତତେ ହିଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବି ଦେଖେଇଲୁ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବୁ, ଆମ ଜୀବନଟା ବି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଛି ମା, ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇ କାଗଜ, ଘର ବାଡ଼ି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ନାଁରେ। ଶୁଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଏହି କାଗଜ ହିଁ ତୋର ଆଉ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ଆସିକି ନିଶାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୋର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଶାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ, ଯେମିତି ତାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ହେଲା? ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଚାଲ। ଜୀବନରେ ମୋର ବାପା ମା ନଥିଲେ, ଆଜି ୟାର ବାପା ମା ଥାଇକି ବି ୟାକୁ ଅନାଥିନୀ କରିଦେଇ ଗଲେ। ଗୋଟେ ଅନାଥିନୀ ବେକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନାଥିନୀ